Good evening, kakapsat. Okay. Kalkalpas tayo nga nagkararag, sa mga nanonood po sa amin, ang prayer meeting po namin ay Ilocano service. Yung Friday lang po ang laan para sa English at saka sa Tagalog service namin. Dahil ito'y lesson tayo tatta, kakapsat. Ti parabor, iti Ilocano ti grace, haan nga grasya. Parabor, talong iti definition na ti parabor. First, haan mo na pagtrabahuan. Second, haang ka nga maikari. Third, amo na pagtrabahuan, haang ka maikari. Nandiyan may kalog. Hamo na produce. Nyangay dito nga grace. Salvation is called grace. Haantay may pagtrabahuan ni Kristo tinagtrabaho. Haantay ma-produce ng inted ti Apo. Haantayo nga maikari, tama nagpasol tayo nga rot, ng inted ni Apo Diyos kanya tayo. Tapno maawagan nga grace. Tata, dadya grace nga inted na, haan ngay nga mabalin nga ipanakkel iti tao nga iso na tinakagapo. Tapno ni Apo Diyos ti mapadayawan. Tata, the God, iti Diyos nga nangted ti parabor, iti awag kanya na ket sovereign. Meaning, iso na ti God Almighty. Awan na nga ng kanya na. Therefore, ammo na amin. Tatano, ammo amin ni Apo Diyos. Apengay pa'y lang tagkararag tayo nga ro. Ammo na lang arudan, ti kasapulan tayo. Apay ngay nga kararag tayo pa'y laeng. Gamin ti Apo, do answer na from the Bible. Umuna, God accomplishes His purpose through His means. Tapno jay panggat na mapasamak, mangusar iso na iti wagas, paraan. And one of them is prayer. Apengita mangusar pa lang iti means, paraan. Tapno ti dayaw kanya na. For His glory. Tatano nakita nga iso na iti makagapo iti amin, ti beroken tayo iso na. Kakapsat at da iti panawin nga iti parabor, kinti kararag nagsinaba da. Ayan na nga diay, no da tayo agsangsang kamay sa nagkararag. Nagsamiit ti sangwanan ti Apo, nga iti anak na agmaymay sa ti kararag. Bindito kan no adu mangikarkararag king ka. Iso nga hanyo lalaengen no kumaipagada nga hangkakaya subalita na ikararag kalaengen. Ay permi ragsa mo no kasi ti pagada. Apay nababa ng ti Apo. So the title na where grace and prayer meet. God's sovereignty and the means to accomplish His purpose. Let's pray. Ama, bikin Diyos mi, ikumit-bikin ka, itinaakikit na service mi, and may your name be lifted up. Fill me, Lord, with your Holy Spirit. Tapno maisurok, itibilag mo, that the faith of your people will not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Fill us with thy Holy Spirit, and let this message be a blessing, Lord, ti kaadwan. Iti amin kada kami, ala kaadwan, ti amin kada kami. Tapno iti dayaw, maiparbangking ka. In Christ's wonderful name. Amen. At daman lang i-plug mo man dahil ito niya. Daman lang ti chorus nga kantaan kaya. Ito'y kita man dita diay. Somebody went to the throne of heaven. Nagkakayan ti lesson ko. Kitap lang just slide na. Hamo nga sa kaysaan na doon di na babasa. Kitap just slide na. Dahito'y nga chorus lang magsaka. Dahito'y kankantaan ti Bible Baptist Churches in America tunggal October, Pastor's Month. Ngamjay chorus na lang kantaan tayo. Sige ba, praise the God.
Kaya yung kapag pinigla kayo, dadanda. Dito yung lesson ko, titigwa. Deta. Okay. Kabisado. Sakti bagilid pala. Sige. Sige ba? Chorus lang. Chorus all together na. Somebody went to the throne of heaven. Somebody lifted my name. Bringing me into His holy presence. Saying what I could not say. Somebody showed me the face of His mercy when darkness was all I could see. Somebody pleaded the blood of Jesus. Somebody prayed for me. Lawlaw ako. At dahil timaysa na napanti trono tilagin, at datimaysa nga nangit nga to tilagan ko. Tinkabil na itinasantuan nga presensya ti Apo, na ibaga na dagitihaan ko maibaga. At da iti may nga nanipakita kanya, ti rupa ti asi ni Apo Diyos. Idinto nga kinasikmet laeng ti bakit kita. At da iti nagpakaasi ti dara ni Jesus. At da nangikararag kanya. Apay ti yuam mo, at da dagiti panawin nga hamwa mo ti ikararag mo ti bakit. And yet, jay tao nga inusar ni Apo Diyos, amo na jay sinauna para kanyang. Di kantupay na panunot ni Jay. Especially no para kanyang kinti pamilyang ti amin mo. So napintas na ito yung naadalan na yung kanta. Chorus once again. Go. Somebody went to the throne of heaven. Somebody lifted my name. Bringing me into His holy presence, saying what I could not say. Somebody showed me the face of His mercy when darkness was all I could see. Somebody pleaded the blood of Jesus. Somebody prayed for me. Then, jikanta kayo, just pray. Bagimditan, Richard Dan. Just pray. All together now. I was discouraged when no answer came, for I prayed for years and still saw no change. I was ready to give up, thinking what can I do? But when I prayed at last time, God's power broke through, and praise just as big as God is. Prayer is just as strong as God is strong. Prayer is as far as God can reach. Don't ever give up, just pray. We have been given the means to the throne of the God whose protection is yet to be known. There is no limit as to what God can do. So just keep on praying. He's listening to you, and prayer is just as big as God is. Prayer is just as strong
God, just pray. And prayer is just as big as God is. Prayer is just as strong as God is strong. Prayer can reach as far as God can reach. Don't ever give up. Just pray. Di ka no kararat, kanya bilig ti Apo, maaramid ti kararat. Tayo suna mo ti pagkararagan tayo. Prayer can reach as far as God can reach. So hangka give up, you just pray. Nabiyag ti Diyos tayo. 2 Corinthians 9 verse 14. Second Corinthians 9:14. Sige, Marco. O, sige. 2 Corinthians 9 verse 14. At mag-reflect dito. Kitain nyo let's begin reading in verse 11. Sumurke di ba tayo? Being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. For the administration of this service not only supplieth the want of the saints, but is abundant also by many thanksgivings unto God. Naulit pa rin. Verse 11, thanksgiving to God. Verse 12, thanksgivings unto God. Whilst by the experiment of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them and unto all men. 14, nagigitan tayo, begin. And by their prayer for you, which long after you for the exceeding grace of God in you. 15, thanks be unto God for His unspeakable gift. Kang kayo ti rule of context na. Ti verse 15, ti unspeakable gift. Ti meaning ti unspeakable dito, no words could ever describe. It is salvation tayo. Awan makailaw-lawag ti pintas na rin. And yet, inawat tayo. No inawat mo tihaan nga maibkas nga regalo, iti result na datoy kunana, sika ket naragsak nga mangtid. Cheerful giving, daytoy. Tata, dagiti dinanon na nadanon, iti ayat mo, awan aramiden da, nuhaan nga agyaman kin Apo Diyos. Nakarkaroon no jay tinulong abahan nakakaya nga subalitan. Ti isubalit na ket kararag, nangabakan. Apay, haan mo mabaydan, nga dajay natulungan, isangit na ka kin Apo Diyos. Iso nga nagpintas, iti natulong, kinaayat. Haan kay pulos nga maabak, no da kayo naaayat nga anna ti Apo. Amen. No da dumagamin tilang pagpagita yung pampanunutan tayo, hantay ngay nga napanunot nga iti tulbag kayam ti adu nga parabor, uray agregregat ka, tumulong ka. Good evening, kakabsat. Papanin yung turong. Where grace and prayer meet, God's sovereignty and the means to accomplish His purpose. Tingnan nyo dito. Ilaw-lawag ko yung title na. Nagsinabak iti parabor kin kararap. Ti parabor ni Apo Diyos, ti sinmabat kararag. Kaya na nga sa uwan, kakabsat, sumabat ni Apo Diyos iti kararag. Makita man, maawatan man, makita man ti resulta na winuhaan, ti bawat kararag adda sungbat na. Tandaanan nyo dito.
Sino makalagip, J lesson tayo. Nga ti kararag iti church na patag kin Apo Diyos. Inkabil na nga iti golden plates, ti sangwanan na. Sanan to nangala ti apoy, jen ti trono na. Sa inwasawas di angel, dito yung lubong. Nagkimat, nagginginit. Kaya na nga sa uwan, awan ti kararag, ti naisalakan, nga haan nga napatag kini Apo Diyos. So, pag sinabatan tayo man, iti parabor kin kararag. While God is sovereign, ni Apo Diyos laeng, iti man nakabalit ti amin. Kini Apo Diyos sumungsungbat ti karkararan, according ti pagayatan na, hanga pagayatan tayo. Ni Apo Diyos sumungbat, according to His will. Ti sao ni Apo Diyos ipakita na. Nga ni Apo Diyos intalaga na ti kararag, bilang paraan, tapno jay purpose na mapasama. Ni Apo Diyos han nakasapulan, tilaing tayo. Amuna ti mapasama. Ngam no apay nga inusar na usar na ti kararag. Tapno ipakita na ti panggap na. Duwa ti answer na. Tapno makitam nga kasapulan isuna. Maikadwa, tapno makitam ti dayaw na. Amen. Ni Apo Diyos, God is especially pleased maragsakan nga aggunay iti nagtitingaan no nasiglot iti kararag itattao ni Apo Diyos. Haan nga gapo, takasapulan na iti timpuyog tayo. But because pinili na nga iraman na tayo, iti trabaho na. Haan nga kasapulan nga adu tayo, nga isa lang nga kararag, basta nabilig, na maalap, nabara, kinkusto, dinggan ti Apo. Ngam ni Apo Diyos, according to His word, usarin na ti collective prayers. Iti anak na. A wonderful truth na isingit na ito, kapsat, sakin tayo pula tatay. A wonderful truth about prayer. This is from Dr. Charles Stanley. Dito ito bagana. Kaya nga gunayan ni Apo Diyos ti langit, ti daga, kinti amin nga parswana, tapno lang ipakita na, kin i-declare na, kitayaw na. Kaya na nga gunayan, ti langit, iti daga, kinti amin nga parswa, maipakita na lang, kitayaw na. Sampulan tayo, Old Testament. Ginudwa ni Apo Diyos, Red Sea. Nakakita kayo, iti agin na nagpisa, na PCJ Baybay, awan tinmayak na tao. Deje bagyong uwan nga di ay. Unay lakot ti pa nagtingtingal mimutan, di jay. Mano tayo nga nagtingal, di plywood. 5. Joshua, just innam tayon sa. Kadwa ti kararag. Diyos ko, no daytoy narba, umunag amin nga angin kintanong. Kunani. Inigganan ni Jarwar, nagpigsa. Di pinisi ni Apo Diyos si Baybay, awan uray may isa nga naitayat. Agasan na ni Hezekiah, kuna na jay sandayal, alas 12 kumayan, titingay ti aldaw, nya kayat mo Hezekiah, agbaling nga alas 3 si aldaw, agbaling nga alas 9. Kuna na ni Hezekiah, nalakan, agbalin nga alas 3, tayo turong ti aldaw. Yatras mo man ti panawin. Alas 12, aramidam nga alas 9. Nagatras jay init. Ginggana alas 9. No kumadarilog at atras siya rilog. Kung kunana, 10 degrees backwards in the sundial of Ahaz. Ni Joshua, pinasarden na, Sun, stand thou still upon Gibeon, and thou moon in the valley of Ajalon, and the sun and the moon stood still. Kuna na nila dyan, nagtudo ti talo nga tawon. Haan na nagtudo. Kaya ni Apo Diyos nga guyuguyan iti langit, daga, kinamin nga parswana, ipakita na laeng, ipan nakabalin na. New Testament examples.
Si kamamot niya da jay bye-bye, 14 days, hanga nagparang tiinit in between, matay dan. Haanda na bay, ta nagkari ni Apo Diyos, gapo ti kararag ni Apostle Paul. The coming of great grace in Acts 4:33, nagtitinulong da, nagkikinararag da, nagginginid pa yan. Namhamag ko man, agad pa niya, nagkararag tayo, hang kumama, ginginid. Nagginginid pa, itipig sana. Ni Peter, inala ni King Herod, ipaputod dati ulo na kabigatan. Nakaturog ni Peter. Titurog na, dinanog pa jay angel. Gaso niya din, smote on the side ka na. Bagatangan nasakta na yan. Kinuldi ka ni Peter, nakariing, naglukat na gitarwangan. Tiam mo ni Peter, agamang mangaw. Di ko nagtuktok. Kapadya church. Matama nga karkararag tibo nga church. Niluktan ni Rhoda. Ni Peter. Di timarayan ti church. Ada ni Peter Jerwar. Kunakit niya church. Kato, kunada ka kanyanan. Ni Peter nakakulong. Ada na yung karkararag na hanga mamati. Yeah. Di karkararag da nga ni Peter makarwar. Di ada Jerwar. Di da mo patsin. Kunada pa, espiritu na di jay. Tinoktok man ni Peter. Siyak dataw. Kunada pa kiniroda. Peter's escape out of prison. Kinjay kararag iti church at Corinth iti panagyaman. Kakabsat, no agkararag tayo, kaya nga gunayan ni Apo Diyos ti amin na parsuan. Kasta na tayo kaya. Kasta kabet kasadot nagkararag. Kakabsat, no daytoy kapatid ti kararag, haantay sayangan. Ninto pa'y Apostle Paul, timawat ti kararag, that the word of the Lord may have free course. Pasahin nyo man, tulungan lang. Sige, 2 Thessalonians 3:1, Marie. Finally, brethren, pray for us. Let the word of the Lord may have free course and be glorified, even as it is written. O kita nyo, already pa nag-preach na ipakararag na. Number 2. Nga isuna maiya kayo, kadagiti takos na tattao, kinagbalin nga effective, iti ministry na. Masama na. Romans 15:30 and 31. Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ, and for the love of the Spirit, that each grant together with me in your prayers to God. O, kita nyo, dyan daw-dawatin na. That I may be delivered from them that do not believe in the day, and that my service which I have for Jerusalem may be accepted of the saints. No awan ti kararag, hanga effective ti Apostle Paul. Uray isuna, bigbigbigan na, no handak ti kararag, mamalin ko ipatay. Hanayan no bibiyahe ak, iti Mountain Province, iti Abatan, iti Ifugao, niya ti kararag tayo. Han mo itulok apo, nga jaylugan ko, agbalin ko nga lungon. Ta anytime mabalinak malandslide. Da jaylugan mi iti, kalbo ti pilit na, hanga napansin ni Joshua, ada iti pitak, nagapu kami iti natunin. Pababa, na-slide, jay pilit. Kastoy la ka nga to, jay nang tipod kanyami, jay kalsada, nag-stay kam natin nag. Ti kasukat na lang, jay pilit mi, na-diskaril. Ngam at least, o rin ito martaray kami, salsalami jay lugan, kung kuna na, dumanon talagta. Nakabirok kami mo, si ti Apo tinang repair. Ni Apostle Paul nag-request, iti boldness to preach, Reggie. Ephesians 6:18 and 19. Pray always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereafter with all perseverance and supplication for all things. Amen. And for me, that I ask you, even unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of God. Nya ti sikreto na pinabilag na preaching. Prayer. Prayer. And then may kapat, ti request ni Apostle Paul, nga ni Apo Diyos manglukat ti arwangan, tapno maikasabana ni Kristo. Colossians 4:3. Jericho. We love praying also for us, that God will open unto us the door of utterance,
to speak the mystery for us, for which I am also the Dito ti kararag kayo kini Pastor Junel, no umulin to dyan nga to. Sustainan na ka ti kararag, tapno ni Apo Diyos ti maglukat ti arwangan. Kita nyo ti dawdawatin ni Apostle Paul. Paul himself requested for prayers. General prayer request na. Brethren, pray for us. Jay pa'y apostol ni Apo Diyos. Dimawat ti kararag, datay tulaki din. Habang aguru, kita nyo pa ito habang agururay da itikari ti Diyos Ama, amin nga church nagkararag. Acts 1:14. This all continued with one accord in prayer. Habang agururay da itikari ti Ama. Idi imayen for devotion, ti kararag, fellowship and worship. Acts 2:42. Maxi. Nagsingkot niya boses po. Exam. Nyanadlaw yung preachers. No, danadag. Matel daw nga, wanadag sa na problema tayo. Kanayo, napansin nyo, kanayo na noadda kayo, hangko palabsen nga hantay kararag. Dawaten ti kararag na. Agkukuyog kami. Devotion, fellowship, worship. And then, na-persecute na. Ngayon ti prayers na, nagpilig. Tamang saksakit kada kayo. Kararag kayo. Kamu ay kararag, Apo, ustulan man. Hangakas jay. Apo, tulungan na. Kunam. Pasaman, just Acts 4:24 and 31. They lifted up their voice to God in one accord. They agreed. The place was shaken where they were assembled together. Agasan dito niya, nagkinkinit pa'y di nagkararag na, haang kumamutin tata. Nagkinkinit di kararag kayo, alam mo, bakantay may lipas. Ni Peter or Orion na, ti execution na, kintipan na kibiyang ni Apo Diyos. Acts 12:5, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing. Awan sarding na, of the church unto God for him, where many were gathered together praying. Nang ibaon ni Apo Diyos ti angel. And then, maurnong ti church ti kararag, do at ikateng tayo nga membro. Judgment for the erring brethren. Maurnong tayo nga kararag. Mari, Matthew 18:19 and 20. Again, I say unto you, that if two of you shall agree on earth, as touching anything that they shall ask, it shall be done for them. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Dahito'y nga gather in my judgment data. Apo, dahito'y nga kapsat agpaspasol, ikararag min, sikan ti makamo, naspak king kararag kayo. Talaga nga ukuman ni Apo Diyos di dyan. No, ag-send out kayo, ti pastors tayo. We need collective prayers. Acts 13:2 and 3. And they ministered to the Lord and fasted. No, gisend out tayo, amin nga membro agkararag. Ti panawen, ti panagpipin na kada, dapat agkikin nararag tayo. Hanga ipopost na ito, thank you sa 3 taong pagsasama. Hanga kasjay. Ikararag mo, magsinuplyanan kayo. In post na kilig. In times of farewell, pray with them all. Kunana, pray with them all. Ikararag mo diyan sakit. James 5:14. If any is any sick among you, let him call for the elders, plural, of the church, and let them pray over him. Sabali nga talaga, ti agkukuyog nga kararag. At dapat ipakita, uray may sam, no na siya at jay spiritual standing mo, na maalab ang panalangin mo, paypay so jay prayer life mo. Kita nyo dito. Iti panang dawat, ti panakipyang ni Apo Diyos.
Brother Ruel, James 5:17. Mabasa. Elias was a man. Elias was a man subject to the passions as well, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth for the space of 3 years and 6 months. May isa na nagkararag nga nagtudo ti 3 taon kin kagudwa. Jay panandawat ti bendisyon. Brother Galileo, James 5:18. Verse 18 mo tata. James 5:18. And it rained again, and the heaven gave rain, and earth brought forth. Di mo na kararag na hanga nagtudo. Di mawa man di kararagan, pinagtudo na, nagtudo. I-summarize tayo. Ni Apo Diyos agkunay nga nabilag, babaen iti nasiglot nga karkararag ti anak na, sang-ayon ti pagayatan na. Hanga pagayatan tayo. Ngam nagbilag no masiglot tayo. Kita niyo, habang agururay da, agdaydayaw da, idinaburburak da, persecuted, jaynam namaan da, tani Peter ka matayin, puudin daw lunan, pinarwar niya po Diyos, panang disiplina ti membro, panag-send out ti ministry, panagpipinakada, at nagsakit, at iti dumawdawat ti panakipyang ni Apo Diyos, kinti bendisyon, niya result niya tigwala, makagapo. Kararag, where grace and prayer meet. Nasken nagkararag tayo, sumagat ti parabor. Amen. Kasapulan tayo, ti agkikinararag. Where grace and prayer meet. Agsubli tayo, ayan ti main text tayo. And by their prayer for you, which long after you for the exceeding grace of God in you. First, na ingloryaan nga liwliwa. Kita nyo di context na. 2 Corinthians 1:11. Reggie. Na ingloryaan, glorious consolation. He also wanted to prepare for us, and for the weak to bestow upon us by the means of many persons. Thanks be to God by man in our behalf. Away di magpagana, natay kam kuman, no handa kaming kararag. Hanga nabilag ti ministry, no handa kaming kararag. Amin nga nagapuanan mi, kaputa nakipagtulong kayo, ti kararag. Kakabsyan, ado tinaalala kayo, nga haan nga sika, tinakagapo, adda nangikararag kinta. A glorious consolation. Nya nga di consolation na liwliwa ti adu nga rikan. First 2 Corinthians 1:5. As for us the sufferings of Christ abound in us. Derigrigan ni Kristo umado kanya tayo. Kastamad ka ado ti liwliwanan. Kakabsat awan ti rikan nga haan na pakuyugan ti liwliwa. No, kikinararag tayo. So nga hang kalumaban ngag may sam. Hangay di ay ada ka di kwarto ngag muk. Haan nyo ipopost ti Facebook. Pangaasiw ibagayo pastor ikararag ta man. Taurnungat ti membro ikararag ta ka. Amen. Masapul mo ti liwliwa. Second, liwliwa para saan? Kadagiti concerning situations. Ti concerning, ti meaning na makapatitigra nga sitwasyon. 2 Corinthians 1:8. Balik. For we would not learn from the ignorance of our Lord who came to us in Egypt, Tingnan nyo. that we were pressed out of men Kaso mo na. about sweat, and so much that we despaired even. Tapos na ka no, nung kumakalamansi ka, walang ordrumuwarin. Pati DJ Kudil na, talaga, mga napustos. Awanan, kisalun at mi, kuna na, haang kampay mamating nga mampiyak kami. Nga mapingitin pagana nga napiyak ka. By your prayer helping us. Kuna na, naliwliwa kami tirigrigat, jay makapadanag nga kasasaad, inlasat na kami,
ni Apo Diyos. Nabilag ti kararag. Importante ti kararag. Nagsaya atin o kikinararag kayo. Third, doon kararag ka, man nangaasi ka. The compassion of the saints. They were delivered because God used those who pray. Naisalakan ka, naispal ti Ilocano, nakalasat ka, gamin, ado, nagkararag. Sipunta, ado, pasaan tayo ang amin. 2 Corinthians 1:11, amin tayo. Anadan nyo nga, anad nga basa, begin. Ye also helping together. Kakapsan ko rin kasano ka desperado itibiyan. Kasano man karigat data. Nyaman day nga kayat mo nga pakalungawan. Dawaton ti kararag ti kakapsan. The compassion of the saints. So nga di kan tatay. Somebody went to the throne of heaven. Somebody lifted my name, bringing me into His holy presence, saying what I could not say. Dapat di kararag ni nga kasto. Apo, no anyaman di kakatuan nga bindisyon nga mabalin mo nga ito. Ited mo man pang-aasing for the sake of the ministry. Hadyo pa'y maibaga natin. Talyawon di anak na imposible nga maisalakan nila kay na ngam apo isalakan mo man kadi. Di nagbaldik ti utat na ni Maxi, ti kararag ko. Haan mo patalnain di nakam na. Aging gana mabigbig na nga mistake di inaramid na. Natalnaan ka Maxi, wan ka no. Haan, iso nga na konsensya ka no. Siyak ketikas-kas tayo. Nagpintason ti liw-liwa nga ited na ti agsangsang kamay sa nakararag. Naisalakan that they were delivered because there are those who interceded in prayer. And God's people say, ato tinakalasat, nakalasat da, gamin ada nang ibaut kanyada. Kasto iti baut, ti meaning na, hanga paut, paut adya kasjay, ti baut, apo, ikatem, itantan mo, di judgment mo, ikiddaw mi, titulong mo, kaasyam, hanga para kanyana, kada kami nga tumawdawat, kinpara itidayaw mo, tapno makita na, nga kasapulan na ka, that's intercession. Hanga maikari, jay mabindisyonan, di karkararag mo, ngam adda ka nga nangibaut. Intercessory prayer, tawag na riyan. A glorious consolation where grace and prayer meet. Mangted ti liw-liwa ti ado nga rigrigan. Titingat ti ado nga rigrigan. Number 2, may sa ating kararag, iti ebanghelyo umawag. The gospel compelling. Romans 15:30. Pasaan. Justin. Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that ye strive together with me in your prayers to God for me. Gamin, agserbin ni Apostle Paul, ikararag takman. Kuna na. Paraan niya, di kararag na. Tapno no nag-preach, awang mamutimang tanog ko, madyaru pa na. Although adda, makayanan na. First, the grace nga sangwan na, dagitihaan nga maaw-awatan nga tattao. The grace to face unreasonable people. Kakabsat sakbay kay sumango ti tattao. You pray. You pray. Nangilakad na kayan ti assessor's office. Termi tinervyos ko. Mano nga ta, penalty na da ito'y apo ko. Nga nga tanti kasasaad dito'y ko. Di ko na panakon di City Hall. Ayan na ito'y ti engineering department. Engineering department. Ano? Kita kayo amno. Nung tududak di building.
Awanti engineering department ito. Napana ay natin engineering department. Jay, ayanti paradaan ko na da. Ito. Sa police station. Napanak, awan mo. Tikon ko nakpapanakon ngay apo, urti mo tao nga pagdamagak, di dama mo ayan na. Idalan na kun apo Diyos. In Jesus' name, amen. Tisimrat di utot ko ni Attorney Rafon. Lord, inakin Attorney Rafon. Napanakaw, awan pagparkingan. Madama kay birbirok ti parking, nakita ni Sister Lee, nagparpara. Yung karara ko, apo, nyaman lakad na dahil tinakapsat, ay wanam man ka din. Di ko, nagparking nga ng anak. Kamabisina nga ro, maulaw ako. Napanakin attorney ko na real property tax dati, Pastor. In Kanjay Assessor's Office. Assessor gayan. Engineering niya. Assessor's Office gayan. Tataawan na mamok, nagatitog, tipila. Di pa pala dito. Sa payawan pagparkingan, kaputulungan ako na. Kalpasana nagpre, tawaga man ni Gobernador. Idayal ko ni Gobernador. Ako rin, nakababay mo, no, direktaot ni Gobernador. Jayman pa'y gayem ko nga bodyguard na. Anak. Bro, patulungan man kinigob. Nga di dyan. Dama mong di assessor's office. Sige, ingkan, tawagak. Kuna na. Birukan ni, dalipat ako. Angie. Sige, thank you, sir. Thank you. Kuna, baba ko. Nag-call back after 1 minute. Natawagak ko ni Angie, pangkalatan. So, napana ko, Angie, sakyan baon ni Gob. Nagparking ako kay Jarwan. Nagado pulis. Baon na ni Gob. Parking kan dita. Ipagkakadagiti pulis pa dita nga, inbound na ka ni Gob. Thank you, sir. Kaparking ako, napanak pa siya unag, ni Angie, ti mother, indalan namin, napapanak. Ilang naggurigurak, jay bayda. Apo makamuka. At least, settle kakabsa. Amen. Sabali iti kararag, gamin adda si bibiyag a Diyos kayo. Grace to face unreasonable people. Number 2, grace to face. Tihaan nga maipaigit nga panang sakit iti tao. Romans 15:31, that my service which I have for Jerusalem may be accepted of the saints. No, awan prayer. Puskulamon ti rubang. Baga kanya. Adapay, ang pagbagan agad na. Adangay ti nangibagaak ti problema. Kalpasan nga imbagak, permi puspes di puso. Aguray ko na. Kas na madinsa di imbagak, madanaga na. Inurnong ko dagiti boys. Kadarag tayo ko na. Nga ni Apo Diyos ti makamo di puso na kitanag ko. Hambagayam, danag ko lang. Nga at least, nagkararag kami. Grace to face the undeniable persecution. Ada mga papa kanya, kararag ka. Third, parabor nga mangtungpal, jay kayat ni Apostle Paul nga mangyari. Romans 15:32, that I may come unto you with joy, by the will of God, and may be with you refreshed. Kasto iti meaning na. Inala na ti offering ti Corinthians. For 2 Corinthians chapter 9. Nala na. Iyawat kong jay Jerusalem. Nagsurat isuna. Kada kayo nga taga Rome. The church at Rome, agpasyarak to kada kayo, no maideliver ko jay offering, ti Corinth, mapanjay Jerusalem, magnaak via Spain, dumagasak to kada kayo, haan nga nakaumay. Nakapan. Paul had long desired to visit Rome, but had been hindered. In Romans 15:24, he mentions ti plano na nga gapo di Spain, from Spain, Rome. Pintutom di kwam. And stop by Rome on the way, to encourage na the Christians at Rome. Tinapasama, grace to fulfill Paul's unswerving purpose. Napan, nagpaisuso na di Jerusalem, ngam na aresto.
Napan isuna Jero nga nakakadena. Haan nga tibisa na kumakot, nyawag na. Tourist, haan nga tourist isuna. Prisoner. Tipintas na, di na ikulong isuna. Naka-house arrest. At balay nga inabangan da nga nakaikulungan na. So amin nga umay jay uneg ti balay, maisalakan. Tawatan niya. So nga naisurat ti Book of Philippians. Si kamamot may kulong ka every 8 hours ag sindoblat. Ti agwardya kanya na. Ta high value prisoner nga ro. Nakakadena ti duwa every 8 hours. Nyaramitin na. Basta ka, wala na nga ro. Sulwiningan na. So ako na jay Philippians 1. Ado na isalakan jay palasyo ni Cesar. Apay, galing na ikulong isunan. Nalaing ni Apo Diyos namang sungpat ni Karama. No daduma ited na sangayon sa kalooban natin. No daduma labag sa kalooban natin. Ti importante ado agkan kararan. Amen. Pagyamanan tayo kadagiti tattao agkarkaran. So, ni Apo Diyos ginungpal na, ti desire ni Paul, ngam babaen ti rigat, and according ti perfect will. Hanga dyan namaan ni Paul. But still, ni Paul inyangat latta ni Apo Diyos. Antay pagbungan, amo ni Apo Diyos na ito. Kinti maudi, where grace and prayer meet, at aliw-liwat iting nga ti rigat. No nagsinabat ti parabor kin kararat, umawag ti salvation ni Apo Diyos. No nagsinabat ti kararag kin parabor, ado agyaman ti kinaimbag mo. Apay, giver ka ganing. Mapaglamngay nga thank you, jay natulungan. Alang nga magkararag, Apo, thank you, dahil nga tao, kapsa, tanakaim-imot, kurang nga raw. Adaga kasi nakararagan. Ti kararag mo, ginaaya. Kararag ko dahil, so kumati i-preach ko iti Sunday, tama pa na nga ron jay abakan. Takit daw manen titulong yo, nga pagkasulina, at least ma-encourage kayo. Hanga natuloy, at dalatamo ng third. Tanaayat kay nga ron. And by their prayer for you, which long after you for the exceeding grace, lalapusanan nga parabor ti Diyos. Kita niya, by their prayer for you. Sino jay there? Babaeng ti kararagda. Sino jay da? Da. There refers dagiti imawat titulong the Jewish believers in Jerusalem. So, tinulong da. Danaawat da. These believers, naguyugoy da. By grace, nga ikararag da, the Corinthian givers. Gapo, ti kinawadwad da. Dagiti sa santo na isalakan dya Jerusalem, nagmaymaysada ti kararag. Nga nagyaman kini Apo Diyos, interceding for the saints at Corinth, na isurat pa di Bible. Gamin simabag ni Apo Diyos. And by their prayer for you, which long after means kalkalikaguman da ka. Aminin nyo man, maililiw ka, ti tao nga imot. Kailiw ko, uray imot, mabalik mo kita niya. Mabukailiw ti tao nga na imot. Ngam no jay giver, han mo nga maipaigit si kinapudno, iliwam. Apeta iliwam, kano daman itid na. Haan. Nasagit jay pusom nga addagayam ti tao nga nakakita ti pagkasapulan. Their love for the Corinthians would increase because of the spiritual and financial kindness they have shown. Yang Reggie, padasa man. Abay ta nagtaka iti church at Jerusalem, iti nangted ti church at Corinth.
apay nga nagtaka ti Jerusalem Church. Apay. Hindi Isa. testimony ko na before the election namin Timod da. Dapay, dinay salakandan, timod dalata. Nyapay, nyapay. Examine yourselves whether ye be in the faith. Nyati pamati ti church at Jerusalem. Questionaran dati panakaisalakan ti church at Corinth. Si kamam, naglalaban da, chapter 1. Chapter 5, ada nakipag-sex kininanang na. Chapter 6, nagdidin ni mandada. Chapter 9, ada ti babae nga kaya nag-preach. Chapter 11, nagbartek da di Lord's Supper. Chapter 10 and 11, questionaran da, ti support ni Apostle Paul. Pinagsadya pastor da, hangadakas ni pastor da. At danto pa'y ti membro, nagdakas ni pastor. Pakawalan. Maanusan da pa, dahil ito laki ni Paul. Tata, namati da nga awang kano ti panagungar, manipod ka dagiti natay. Nagkudkod ni Paul, save kayo ba? So nga ti church at Jerusalem, nakidkot da, dimtang jay tulong. Ay, save da, maganda gito. Hangaga po jay kwarta. Gapo jay panagbalbaliw na nakita kadakwada. For the exceeding grace of God in you. Exceeding grace, it means aglapusanan ti aggungunay nga parabot ti Apo. Can you read this? Ikitan kayo. Pamin kayo. Their generosity, begin. So malagang nagkararag ti church at Jerusalem. Kaming aggungunay kayan iparabot ni Apo Diyos kadakwada. No unsaved ka, haan mo pilitan ti giving. Talaga nga nasakit, tinakam mo. Hamo pilitanan. Ngam no naisalakan ka, maawatan. Tihaan mo nga mapaglan, kay kararag ti agyaman. As we conclude, God often works powerfully through the united prayers of His people, according to pagayatan na. So, as we close, first, you need prayer partners. Amen. Binirok to pay ni Paul, kasapulan ti prayer partners na pinpintas no ni Pastor Kinti Church, ikatwag. And ako i-mention tinagan na giti bisita tayo. Haanda kami man nga kapamilya da kami kin Kristo. Awan absent you ti prayers mo. You need prayer partners too. Thank God for those who pray for you. Pagyamanan, dagiti magikarkararag tingka. Third, kalikagumam ti prayers ti church. Hanyo patsin soloist, bagim lae, kaya dati. No damo narod didigram, kaya mo narod tumawak, yung numayat, kawam mo. Desire the prayers of the church. Daman question ko, nung ay church, saan nga nabilag kararag na kadida mag-prayer meeting? Kasla may isa nga pangisorsorwa, ag-prayer meeting kayo. Di damo, nag-attend mo ti kadwan. Second nga prayer meeting, nagud one. Third nga prayer meeting, 1/4. Maudi nga prayer meeting ni Pastor Laengen. Panglima nga prayer meeting, di aniniwanan ti kadwana. Duduwada. Kakapsa, nasanay tagamin nga awan kararag. Dayta tinakaladladingit. Pwede yun mo nga the churches nga kasta. Hanyo amo, kanyo ba na-experience? Gamin dito yung Church di Santon, mapakpakanda kayo, dayaw ti Apo. Makita yung lakumang, ti sangit, ti dagtuma. Jay pastor ko na awan pa'y makiprayer meeting. Desire the prayers of the church.
Ti maudi. Amamin tayo man, be generous, bigay. Balin kay kadingan na ayat, iti trabaho ti Apo, taado ti agyaman kini Apo Diyos, gapo ti kina manangited mo. Aramitin nyo kadi para iti Apo. Hala nga gapo iti bendisyon kadwana di dyan. So where grace and prayer meet, kita nyo iti Bible, according to His will, habang agururay da, kay dayaw da, na persecute da, brokenness, ginamtamaan da, nga matay ni Peter, ikararag da, hanga nangyari, panang disiplina ti membro, panag-send out ti ministry, panagpapakada, sakit, kin iti intervention, kin blessing, ni Apo Diyos amin, sabaten ti kararag. Ti kararag, glorious nga liwliwa. Liwliwa ti tinga ti adu nga rigrika. Liwliwa iti makapadanag na kasasaad. Gamin ti kararag. Asi dagiti na isalakan. Dumngeg ni Apo Diyos ti kararag. No makita na nga masiglot kayo. Hanga gaputa kasapulan na. No diket makita na. Ngagmaymay sa tayo. Amen. May kadwa. Aggunay ti bilag ti Apo. Iti Ebanghelyo, nagkikin nararag kayo. Grace to face unreasonable people. Undeniable persecutions. Kenda jehan ngagbalbaliw nga purpose ni Paul. Kenti maudi. Ado agyaman, ag-celebrate ti kinaimbag mo. And by their prayer for you. Liwliwa, iti nga tinigrigan. Manggawaan ni Apo Diyos ato ti agtengyo. Kano mapasama? No agsinabat ipanahon ken karana. And God's people say, nagsamkitan gaya ti karana ti insalahan ni Apo Diyos. Tumader tayo kakapsat. Ag-thank you tayo ti Apo. Sapay kumata no adan nang ibaga kanyam nga ikarkararat ka, tatalaan, di maitadnaw, kunang kami niya, ay, di ka mo, nagparabor unay, bay ka. Amamikin Diyos ni, haan kami nga maikari, awan pinakitam nga naimbag ka kami. But it is only through the merit of the Lord Jesus Christ, by the virtue of His death, burial and resurrection, and by the virtue of His perfect life, na kami kat mabalin nga umasidig kita. Ikan kami, yet not I, but through Christ in me. Ado ti paglabasan mi dito'y lubo. Haan nga gaputa maikari kami. No di kat gaputa inted mo, iti kababalin mo, kin in regalom ti karara. Lord, nagpila din gayang ti karara. Nagpintasen ti parabor ti karara. Tulungan na kami nga ma-appreciate mi, hala nga ma-appreciate pagpiagan mi. Haan mi nga sayangin ti karara. Lord, no adaman dito'y nagtitinghaan mi. Itingay at dajerik na nga masadot nga agkarara, gaputan na bannog, makapasadot, no dato maadapay dito dyan kararag na isentro na lang ti prayers na kanya na, kinti pamilya na malipatan na ikararag ti sabali, nakakabsat, self-centered ti prayer na, ado ti maisimpa na dito nga lesson. So nga Ama, dawatet kadi, nga no agkararag kami iparealize mo, sumabsabat ti parabor, tunggal agkararag kami. Naimbag kaunay nga Diyos mi. You are the God who is in control. Haan mi nga piritiren ti imam. We cannot arm twist you because we only obey according to your will. We pray according to your word and according to your will. Sikalat ka ti masurot. And yet, you use means, paraan, tapno iti purpose mo, panggap mo, kat mapasama. Thank you for the gift of prayer. And thank you, Lord, kay kami. Somebody went to the throne of heaven
somebody lifted my name, bringing me into His holy presence, saying what I could not say. Somebody showed me the face of His mercy when darkness was all I could see. Somebody pleaded the blood of Jesus. Somebody prayed for me. Thank you, Lord, ti kararag. Katugayang tinaaw-awat mi, nga kaasikin parabor mo, gapo, kaado, tinagsangit kinangidaton tinagnagan mi, iti trono ti parabor mo. Thank you, Lord, ti prayers ti church. Thank you ti prayer meeting. Thank you ti inaldaw nga panagkikinararag kinayat. Ado, tinalaslasatan mi nga rigrigan. Yet not I, di bagami, but through Christ in me. Lord, baka agad ito iti agkararag, itad kuman ti apagbiit nga prayer time. Maybe ada aminin da, kinasadot, kinaawan ti kararag, kinaawan panagyaman, mabalintad ka kinaimot, nyaman day ta, Lord, isimpam man ka di, ti nabiit nga prayer time ni, ti personal di, sabaton man, ti parabor mo, dagiti agkararag. Isimpam man, ti prayer life ni. In Jesus' name. Amen. Mangtudak man, ti short, a minute or two in prayer. Isimpam, di prayer life mo. Ay na, sakto pa'y nga pastor, ilablaban ko ti prayer life ko, si kantulaki din. Dawatem ti Apo, nga ti prayer life mo maisimpam. Sigin kakabsat, dawaton tayo pitulong ni Apo Diyos. Apo, patigkarem ti prayer life ko. Lord, surwanak nga kararag. I-strengthen my prayer life. And thank you kadagiti tao nga mangikarkararag. Pagyamanan yun, kakapsa. Lord, we thank you. Nakisabayak ti prayers kadagiti anak mo. Pudno launay iti gift of prayer, which is the highest form of service. Nagadu ti aramidin man. Mangted ti liwliwa, aggunay ti ebanghelyo, adupay ti agyaman. Sumabat ti parabol, no agda iti karabol. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. Awan sa bali pangalan mi tinamnaman, nuhan nga si kalan. Lord, forgive us tinarabaw na panagtratrato mi ti kararag. Kin narabaw nga panagkita mi kadagiti mangikarkararag kata kami. Thank you for those who are interceding for us, praying for us. And thank you, Lord, kadagiti tao nga tumultulog. Generous handa mapaglan ti panagyaman. Iti manan offering nga alaan mi bendisyonan titunggal ima nga mangted, and use this for the furtherance of the gospel ministry. Kastamat ti panagsisina-sina mi, kalpasan ti prayer meeting, idado na kami ti pagbalay mi nga nasalunan. Tulungan ni Brother Arsing nga magitulog, tulungan ba ni Preacher Jonah nga ag-drive, kastamat kata kami, kindagiti biyahe itong bigat, ayan ti bauko, ibiyahe da ito, bisita mi, ngay ayatan mi. Lord, ngay karkarag mi, makadanon ta nga nasalunan. Kat maulit lang tumanan ti umay. Nalawlawan to ti fellowship time ni, na iranamot nga da iti Bauco Ministry, and also iti extended Master's College mi. Nga maulit man, Lord, ipalubos mo man kadi. Nalawlawa pa, na panawin, na wadwad mo. Bendisyonam nga ron ti giving me, and let this be for your glory. Awatem iti closing song ni Lord. Awatem iti kantami akas panagyaman kin panagdayon.
In Christ's wonderful name. Amen. Tumader tayo. Kantaan tayo man, DJ, just pray. Ulitin tayo, DJ, just pray. Before we give our offerings. Kadagiti members kagbuy-buya, nahangama kayo ng offerings na. Aga iti Gcash na ni Sister Alaysa, our prayer meeting treasurer, mabalin yung isend. Sister Alaysa, isend mo yung GC tayo diyan. Gcash na. Kuna na di kanta, na-discourage siya, iti awan nga subat ni Imay. Taw-tawin na nagkarkararabak, awan pa nagbaliw na. Nakasagana ako nga give up, agpampanunod ako, nun niya ti maarabit ko. Nang iti nagkararagak, maminsan pa'y, ibilag ni Apo Diyos, simabog. Kuna na. So nga di chorus na, ti kararag, kadakdakkel mo laeng ti Apo. Ti kararag, kabilbilag mo laeng ti Apo. Ti kararag madanon na, ti kaya nga danunan ni Apo Diyos. So haan ka nga ag-give up, kararag ka lang. Next, naikan kayo iti kundaway, nga makaasidag iti trono iti Diyos, nga iti kaya nga aramitin, hantay pa'y nakikita amin. Awan ti limit ti kaya nga aramitin. So nga kararag ka lang, si titingag isuna. Awatin tayo, let's understand the lyrics and sing it with all our hearts. All together now. I was discouraged when no one was came, for I prayed for years and still saw no change. I was ready to give up, thinking what can I do? But when I read at last time, God's power broke through, and prayer is just as big as God is. Prayer is just as strong as God is strong. Prayer it reaches far as God can reach. Don't ever give up, just pray. We have been given a means to the throne of the God whose potential is yet to be known. There is no limit as to what God can do, so just keep on praying. He's listening to you, and prayer is just as big as God is. Prayer is just as strong as God is strong. Prayer is as far as God can reach. Don't ever give up, just pray. Let's give our offerings. Iti Apo kakapsat. And, kitaan nyo, naging ibakses siya. Ni agman-end manen kakapsat. Kasapulan, naging anak tayo. I-support nga nagkapukan niya tayo.